Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de grammaire. Bien sûr, غادي نتبعوا حتى بلا conjugaison, l'orthographe, كلهم les exercices اللي موجودين في الصفحة 9. هادو كلهم des exercices ديال l'évaluation diagnostique. Très bien. Bien sûr, حنا مع الكتاب الجديد الصفحة بلوتو الطبعة 2021. إذا هذا طبعة جديدة ديال هذا الكتاب لو فرونسي براتيك. مزيان. إذا نبداو بالزربة. عندنا dans la grammaire, la première question complète le tableau à partir du texte. Le texte اللي عندنا في الصفحة 8 اللي قريناه. D'accord. إذا غادي نجبدو منه un nom propre, un nom commun, un adverbe, un adjectif et une préposition. Eh bien, عندنا d'abord un nom propre. Un nom propre هو الاسم ديال شي شخص. Très bien, ça c'est très facile. Alors on va dire par exemple Agatha Christie, on va dire par exemple Sherlock Holmes, on va dire par exemple John Hawking, Jim Hawking, l'amiral Bimbo. Très bien, alors ce sont des noms propres. Alors voilà, les noms propres, nous avons dit Agatha Christie, Sherlock Holmes, Jim Hawking, l'amiral Bimbo. Alors maintenant, on va chercher un nom commun. Un nom commun, c'est un nom qui sert voilà, à toutes les espèces de la même nature. يعني اللي كيصلح لشي أشياء اللي كيكونوا من نفس النوع من نفس الجنس. مثلا lorsqu'on dit un arbre, جميع الأشجار كيصلح لهم هذا الاسم هذا. lorsqu'on dit par exemple un lion ما خاصش غير بواحد pour tous les lions. Alors on va chercher. On peut dire par exemple la mer, on peut dire la lampe, on peut dire le brouillard, la falaise. Très bien. Alors tout ça, les draps, la pluie, alors tout ça, ce sont des noms communs. Eh bien, voilà, nous avons écrit chambre. إذا كلهم جميع الغرف كتصلح لهم هذه السمية هذه. La même chose pour la pluie, lampe et livre. Dans la troisième colonne, on va chercher un adverbe. Alors voilà, nous avons écrit ici 4 adverbes. والحاجة الأولى باش كنعرفوا l'adverbe c'est qu'il ne change pas sa forme. إذا دايما هو كيتكتب على واحد الشكل دائما ما كيبدل شيء. Alors il s'écrit toujours de la même façon, il est invariable. Alors nous avons écrit vraiment, trop, finalement et toujours. Parfois بزاف ديال الكلمات كنعرفوهم بهذا مون à la fin وكيكونوا من les adverbes, parmi les adverbes. Voilà, parmi les adjectifs qu'on peut trouver dans ce texte, nous avons fermé, vaincu, mystérieuse, sûr, dangereux. Bien sûr, il y en a d'autres dans ce texte. Alors, et à la fin, on va chercher une préposition. Voilà, nous avons écrit 3 prépositions. Nous avons a avec accent, de et avec. Très bien. Alors, nous jouons dans le texte. Très bien. Par exemple, voilà, nous avons de la chambre, de dormir, à l'amiral Bimbo, avec sa mère. Très bien. Alors voilà. Pour la conjugaison, nous avons complète le tableau suivant. Les volets sont fermés. Alors nous avons ici des phrases. On entend le vent. Les parents sont allés se coucher. Eux aussi ont lisé le roman passionnément. On serait mort de terreur. غادي نشوفوا فينا هو le verbe dans cette phrase. نكتبوا هنا le verbe. À quel temps il est conjugué, l'infinitif et le groupe. Eh bien, dans la première phrase, le verbe voit sont fermés. Donc, je sens fermé. L'auxiliaire et le participe passé. Alors, le temps voit le passé composé, le verbe, l'infinitif d'Ieloya fermé, et c'est un verbe du premier groupe. De ER à la fin, dans l'infinitif, alors c'est un verbe du premier groupe. Mais chez كلهم حيت dans la troisième phrase, sont allés, c'est le verbe. Voilà l'auxiliaire et le participe passé. C'est un verbe aussi conjugué au passé composé. Voilà le verbe dans l'infinitif et la ER à la fin, mais c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Alors ici, dans la deuxième phrase, le verbe entend, et c'est un verbe conjugué au présent,
son infinitif entendre, c'est un verbe de troisième groupe. Alors dans la quatrième phrase, le verbe c'est lisez et le conjugué à l'imparfait, son infinitif lire, et aussi c'est un verbe de troisième groupe. Ici, on serait, le verbe serait, il est conjugué dans le conditionnel, de R-A-I-T dans la terminaison ديالو, et c'est le verbe être, l'infinitif ديالو هو être. هذا le verbe هذا الفرنساويين منقسمين في هذه المسألة جوج الأقسام. كاين اللي كيعتبر أن le verbe être et avoir ce sont des verbes de troisième groupe, وكاين اللي كيعتبرهم sans groupe. Ils n'ont pas de groupe. Ils ne sont ni des verbes du premier, ni du deuxième, ni du troisième groupe. حتى وحدة منهم. كيفاش كنقول الفرنساويين ما كنقصدش زعما ناس عاديين، مي الكتوب ديالهم اللي مكتوبين في لا كونجيغيزون كيعتبروا هكا. كاين اللي كيعتبر avoir et être des verbes de troisième groupe، وكاين اللي كيقول non ما عندهمش groupe كاع. Très bien, voilà. Alors la deuxième question, عندنا conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. عندنا واحد ثلاثة ديال لي phrases. Ici le verbe emprunter. Emprunter هي بحال تسلف شي حاجة. Le verbe finir et le verbe lire. Alors عندنا emprunter un verbe du premier groupe, finir le deuxième, lire le troisième groupe. On va conjuguer ces verbes dans le présent de l'indicatif. On va dire tu empruntes. كتبناش هنا واحد N. D'accord? Alors, R-U-N-T-E-S, E-S, il y a la terminaison. Tu empruntes des romans de la bibliothèque. أنت تسلفت أو استعرت كتبا من المكتبة. Nous finissons la lecture. نحن أنهينا القراءة. Les élèves lisent un chapitre de l'île au trésor. الوليدات أو التلامذ قراو واحد الجزء من هذا الكتاب اللي هو l'île au trésor. Alors, dans l'orthographe, nous avons, j'entoure la bonne orthographe de chaque phrase. غادي نخيروا بالخصوص هنايا في هاد الكلمات كيسون entre parenthèses فين هي اللي صحيحة فيهم، وهنا غادي نشطب على الآخرين. Très bien. إذا entoure la bonne orthographe de dans chaque phrase. Ah oui, dans chaque phrase. Voilà. إذا غادي ندوروا على اللي مكتوبة صحيحة. عندنا A الأولى هي le verbe avoir. الثانية la préposition. الثالثة حتى هي le verbe avoir. Alors أحمد A la première هي اللي صحيحة. lu une histoire. هذا راه l'auxiliaire avoir نتاع le verbe lire. إذا هذه هي اللي صحيحة. Voilà. Dans la deuxième phrase, la phrase B, tu as. Alors nous avons A, le verbe et la préposition, puis le verbe encore une fois. Des romans. Tu as. هذه هي صحيحة la conjugaison تاع le verbe avoir dans le présent de l'indicatif. Sarah prend son cahier. Son cahier هي هذه l'adjectif possessif. Les élèves sont contents. الوليدات فرحانين. Alors voilà le verbe être. هذه l'état ديالهم. هذا un adjectif attribut. Très bien. Alors dans la production orale, on a écrit d'autres titres que tu as lus. Présente oralement le nom de leur auteur, leur personnage principal, décrit l'univers dans lequel se déroulent ces histoires. إذا غادي تخير واحد الكتاب اللي انت فايت قريتو العنوان ديالو تكتبوا لنا، غادي تقدم لنا اورالمون لو نون دو لوتور الكاتب ديالو، بوي لي بيرسوناج برينسيبال ديالو الشخصيات الرئيسيه والunivers dans lequel se déroulent ces histoires، داك العالم او المكان والزمان وكل شيء اللي كتدور فيه احداث القصه. Et bien voilà, pour cette question, on va parler de deux livres. Alors nous avons Les Misérables، وهي واحد الرواية سميتها الترجمة ديالها البؤساء، وموجودة أيضا مترجمة باللغة العربية، ولكن موجودة أيضا في فيلم وحتى في رسوم متحركة. ممكن تفرجوا لها في رسوم متحركة وتتبعوها مزيانة بزاف، أحسن من هاد الرسوم ديال واع 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 والفضاء والتخربيق etc. Très bien. Alors c'est un roman écrit par Victor Hugo. الكاتب ديال هذا الرومان هذا هو Victor Hugo. Victor Hugo qui est né en 1802 et mort en 1885. تولد هذا فيكتور إيغو في 1802 ومات في 1805. Les personnages principaux sont Jean Valjean et Cosette. الشخصيات الأساسية في هذه القصة هذه هما جون فالجان
وكوزيت. جون فالجان واحد السيد غني لاباس عليه، وهذه فقيرة جدا. Alors ce roman décrit la vie des pauvres à Paris pendant le 19e siècle. هذا الرومان هذا كيهضر على الحياة ديال الناس الفقراء في باريس في الفترة ديال القرن 19. لوغسكون ندير القرن 19 كنشوفوا هذا السيد هذا هو عاش في 1802 حتى ل 1805، إذا هو كيهضر على البيريود ديال 1800 إتسيتيرا. داكوغ، فوالا هذه هي اللي كنقصدو بها لو 19e siècle. Alors le deuxième roman هو Sans famille، واحد الكتاب زوين ديال الوليدات الصغار، ممكن تقراوه حتى هو كتاب. Sans famille كاين أيضا فيلم. C'est un livre qui raconte la vie d'un enfant abandonné. كيتحدث لنا على القصة ديال واحد الوليد متخلى عنه، يعني اللي سمحوا فيه والديه. Il s'appelle Rémi. هذا هو un personnage principal ديال هاد l'histoire هادي. Alors l'histoire se déroule au 19e siècle en France. حتى هي بحال هادي وقعت الأحداث ديال القصة في القرن 19 أيضا في فرنسا. مطلوب هنايا écrit d'autres titres que tu as lus. غتكتب واحد العناوين اخرين اللي فايت قريتهم. مي بريزونت اوغالمون، خاصك تقدم لنا هادشي اوغالمون، توقف قدام لي زامي ديالك وتعاود لنا على هاد الكتاب اولا هذا اولا حتى كتاب اخر الا كنت انت عارفو بوركوا با. مي اوغالمون ماشي غتبدا تقرا في الورقه ولا شي، خاصك اذا تكون جمعت واحد المعلومات وحفظتها شويه. تري بيان. الوغ لا ديرنيير كيستيون دون سيت باج عندنا برودكسيون دو ليكري. Voici le portrait d'un écrivain français très connu, Daniel Pénac. إذا هذا لو بورتري بحال واحد السيرة ديال هذا الكاتب الفرنسي كي تري كوني، اللي معروف بزاف مشهور بزاف، كي سابيل دانييل بيناك. كومبليت لو en utilisant les verbes de la liste au passé composé ou à l'imparfait. عندنا هنايا ما كاملش مزيان هاد لو بورتري هذا، غنكملوه بهاد لي فيرب اللي موجودين هنا et on va les conjuguer dans le passé composé ou bien à l'imparfait. Le passé composé ou bien à l'imparfait كنعرفوه حنايا مناش. alors خصنا نعرفو وقتاش نستعملو لو باسي كومبوزي وقتاش نستعملو لامبارفي. تري بيان. الوغ بسهوله وعموما الا كان واحد الحدث اللي كان عنده واحد الديمومه، واحد الاستمراريه، بقى واحد المده طويله، كنستعملو لامبارفي. والعكس ديالو الا ما كانش عنده واحد المده طويله واحد الاستمراريه كنستعملو لو باسي كومبوزي. dans d'autres situations ماشي في هذه ممكن نستعملو le passé simple. bien sûr le passé simple à la place du passé composé. mais دابا لي رومون اللي كنلقاو موجودين دابا دون لا بلوبار في اللغه الفرنسيه كيستعملوا بزاف le passé composé et non pas le passé simple. voilà, on va dire Daniel Pénac est né à Casablanca au Maroc. هاد دانييل بيناك تولد في كازابلانكا في المغرب. تري بيان، استعملنا لو باسي كومبوزي. اني هو تولد في نهار واحد، اذا هذا واحد الحدث ما عندوش استمراريه في الزمن، راه تولد غير في واحد اللحظه واحده كاع ماشي نهار واحد. تري بيان. en 1944 dans une famille de militaires، تولد في واحد العائله اللي فيها ناس ديال الميليتير. alors il passait son enfance au gré des garnisons paternel. Il passait son enfance. دوز الطفولة ديالو، إذا الطفولة ديالو واحد المدة طويلة. Il passait son enfance استعملنا فيها l'imparfait. Son père était militaire. الأب ديالو كان ميليتير. واش كان ميليتير غير واحد النهار واحد؟ نو، راه كان ميليتير واحد المدة ديال السنوات، استعملنا فيها l'imparfait. Il était son père était militaire. La famille le suivait. La famille كتبعو دون سي ديبلاسمون على لترونجي. فين ما مشى لشي بلاد، هذه راه الفتره ديال الاستعمار، فرنسا كانت مستعمره بزاف ديال الدول، اذا كان فين ما مشى لشي دوله لا فامي ديالو كتبعو. الوغ هذه واحد الحاجه اللي عندها ديمومه في الزمان. تري بيان. الوغ تري طو دانييل افي لو غو دو لا ليتيراتور. مبكر جدا كان هذا دانييل هذا عنده الذوق ديال الادب، عنده الميل الادب وكيبغي الادب. اذا هذه شي حاجه اللي حتى هي عندها واحد الديمومه في الزمن مده طويله. encouragé par son père et son grand frère, c'était un enfant qui aimait beaucoup la lecture. كان هو واحد الوليد اللي كيبغي بزاف القرايه، المطالعه. واش بغاها غير في واحد اللحظه؟ نو، الوغ في واحد المده طويله، في واحد الفتره من حياته طويله بزاف. الوغ لا ليكتور et qui avait une imagination fertile. وكان عنده الخيال واسع. إذا عنده الخيال واسع. واش كان عنده الخيال واسع غير واحد النهار، غير واحد الفترة؟ نو، pendant une période très très longue de sa vie. واحد الفترة طويلة من حياته. Et là
commencer à écrire des romans pour enfants. بدا كيكتب دي رومون بالأطفال. إذا بدا كيكتب. بدا شي حاجة كتوقع مرة واحدة في لحظة واحدة. Elle a commencé. استعملنا فيها لو باسي كومبوزي. La même chose هنايا. Elle a publié. Il a publié son premier livre à l'âge de 25 ans. هو نشر الكتاب ديالو الأول في العمر ديال 25 عام. نشر كتاب. هذه وقعت مرة واحدة في واحد الفترة قليلة قصيرة من الزمن. نشر الكتاب ديالو، صدر الكتاب الأول ديالو. Alors, nous avons utilisé le passé composé. Très bien. Alors, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. Au revoir.